एक उमेद आशिल्ली की म्हाकाय नाटकांनी काम करपाक जाय, म्हाकाय नाटकांनी वचपाक जाय आनी स्वताक एक्सप्लोर करपाक जाय ह्या फिल्डान। जरी खूब जाण म्हणटात की स्टेजीवयली एक्टिंग आनी फिल्मांतली एक्टिंगान खूब अंतर आसता, कारण जेन्ना आमी कॅमेराचेर काम करता कॅमेराचेर कंट्रोल एक्टिंग करची पडटा। सो हांव शिकतालो म्हाका अशें दिसतालें की म्हाका ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना, म्हाका अशें दिसतालें की जे कोण ऑलरेडी बरे आसा किंवा मे बी आमी म्हणटात न्ही ना शो मस्ट गो ऑन, आनी आय थिंक म्हाका ती गजाल सदांच मोटिवेट करता। कितली पेन आसना जेन्ना शो चलता, शो शूड गो ऑन। Welcome back everyone to another episode of Stay Curious. Today, I'm thrilled to have with us a multifaceted talent who brings life onto the stage and my senior, Pritesh Patil. So, he is known for his work as a versatile and passionate actor and has captivated his audiences with his dedication to the magic of theatre. So yes, we welcome you all to our Stay Curious podcast channel. Okay, so what first sparked your interest in acting? पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांत इम्पॉर्टंट स्टेज, कारण फिल्मान येवच्या पयलीं दर एक गोंयकार स्टेजीर चडटा आनी स्टेजीर चडल्या नंतर ताका तो एक्सपिरियन्स मेळटा किंवा जी गजाल शिकपाक जाय आसता ती स्टेजीर जाता। सो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट स्टेजी वयल्यान स्टार्ट जालें म्हजें धाकटेपणाच्यान स्टेजीचेर चडून स्टेजीचेर तो कॉन्फिडन्स गेन करून धाकटेपणान जेन्ना आमी सदांच आमच्या हौशीगांवच्या स्टेजीचेर समज पळयलें जाल्यार भुरगे स्टेजीर येतात भिवन पळत उरतात, पण थंयच्यान खंय तरी कॉन्फिडन्स स्टार्ट जाता। आनी आमच्या गोंयांत तरी ही गजाल खूब प्रॉमिनंट आसा की आमच्या पेरंट्स किंवा आमच्या गार्डियन्स किंवा बरे मागपी आमचे जे कोण आसा ते आमकां फुडें करता स्टेजीर चडपाक। सो सुरवात स्टेजी वयल्यान जाली आनी स्टेजी वयल्यान कॉन्फिडन्स गेन करून किंवा जरी खूब जाण म्हणटात की स्टेजी वयली एक्टिंग आनी फिल्मांतली एक्टिंगान खूब अंतर आसता, कारण जेन्ना आमी कॅमेराचेर काम करता कॅमेराचेर कंट्रोल एक्टिंग करची पडटा। सो हय, सुरवात म्हजी थिएटरांत स्टेज वयल्यान। Were there any particular actors or films that inspired you? इन्स्पायर करपा खातीर भरपूर गजाली आसा। पयलीं म्हटल्यार एक्टर्स किंवा स्पेशली फिल्म किंवा नाटक अशें इन्स्पायर करणारे ना, पण स्वता म्हाजो भाव म्हणजे हांवें जेन्ना धाकटेपणान म्हाज्या भावाक पयलें स्टेजीर काम करता आसतना एक उमेद आशिल्ली की म्हाकाय नाटकांनी काम करपाक जाय, म्हाकाय नाटकांनी वचपाक जाय आनी स्वताक एक्सप्लोर करपाक जाय ह्या फिल्डान। सो आनी कोणाक पण स्वताच्या भावाक पळोवन गांवांतल्या लोकांक पळोवन जेन्ना ते स्टेजीर चडटाले तो मेकअप करताले, तो मेकअप जेन्ना करता आसतना फाटल्यान जेन्ना बसून त्या बल्बा फुडल्यान जो मेकअप आर्टिस्ट आसता तो तुका मेकअप करता तेन्ना एक उमेद वचप त्या आर्टिस्टा कडेन स्वताक बेश्टी टिकी लावन घेवप, कारण त्यो गजाली बारीक बारीक गजाली इन्स्पायर करता तुका त्या फिल्डान वचपाक। सो हय, आनी कोण न्ही पण स्वता म्हजो भाव आनी म्हजी फॅमिली जे ह्या फिल्डान म्हाज्या पयलींच्यान आसाच, मे बी चड काम करूं नासलें जायत पण बारीक बारीक गोशिमाचेर जे काम केलें तें पळोवन हांव इन्स्पायर जालें। So what were some of the challenges you faced during when you came into this field? स्कुलान सदांच ज्या स्कुलान हांव शिकतालो म्हाका अशें दिसतालें की म्हाका ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना, म्हाका अशें दिसतालें की जे कोण ऑलरेडी बरे आसा किंवा मे बी आमी म्हणटात न्ही एक्टर्स किड म्हणटा पळय तशें की सेलिब्रिटीज किड। सो आय वॉज नॉट अ सेलिब्रिटी किड, सो डेफिनेटली सो कसल्याच गजालीन नासल्या कारणान स्वताची आयडेंटिटी क्रिएट करची पडटा आनी ती करपा खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना स्कुलान म्हाका। सो त्या खातीर हांवें कितें केलें, हांवें म्हाज्या बारीकच्या ग्रुपाक तयार केलो स्कुलानूच आनी स्कुलान परमिशन घेवन एक बारीक स्किट घालप, स्वताच बरोवप, स्वताच एक्टर करप, स्वताच डिरेक्ट करप आनी तशें करून स्वता खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट केल्यो, निर्माण केल्यो म्हज्या खातीर आनी म्हाज्या फूल ग्रुपा खातीर। तशें करून करून एक कॉन्फिडन्स बिल्ड अप जालो। जेन्ना 8th पावलो तेन्ना वी हॅव थिएटर आर्ट इन स्कूल, सो 8th 9th 10th थिएटर आर्ट आसता आनी आमचे सिद्धार्थ फेडकर सर तांच्यांनी खूब सपोर्ट केलें, तांच्यांनी खूब म्हाका मदत केली म्हाजे स्किल्स डेव्हलप करपाक किंवा म्हाजे खंय वीक पॉयंट्स आसा किंवा हांवें कशें तरेन एक कॅरेक्टर कशें पळोवप, कॅरेक्टरायजेशन कशें करप। सो तशें तरेन सुरवात जाली म्हजी ह्या फिल्डान म्हणूं शकता हांव। आनी मागीर जेन्ना हांव कॉलेजीन पावलो, कॉलेजीन किंवा हायर सेकंडरीन पावलो, हांवें पळयलें की शॉर्ट फिल्म्स हो नवो प्रकार चलता, शॉर्ट फिल्म्स कॉम्पिटिशन चलतालें। सो म्हाकाय करपाची उमेद, फर्स्ट शॉर्ट फिल्म कोणाची चूक म्हणून हांवें एक शॉर्ट फिल्म केल्ली कॉम्पिटिशना खातीर। तें कॉम्पिटिशन जालें, प्रायज कितले जालें कांयच खबर ना, पण एक खूब व्हडली गजाल शिकलो हांव।
जेन्ना ते शॉर्ट फिल्म हांव पळयता तेन्ना म्हाका दिसता की ती शॉर्ट फिल्म आसल्या कारणान स्टेजीर एक्ट केल्लो एक बारीकसो एक्ट जो आमी शूट केला अशें दिसता म्हाका. आनी जेन्ना कॉलेजीन पावले तेन्ना अशे थोडे मनीस मेळ्ळे जेंच्यांनी सांगलें की आमी अशें करया, आमी तशें करया, फिल्म कशी आसता, फिल्म कशी आसता, फिल्म अशे तरेन शूट करप, डिफरंट एंगल्स बद्दल सांगलें. खूब एक्सायटमेंट दाखयलें फिल्डा टुवर्ड्स. आनी जेन्ना एक्चुअली ऑन फील्ड जेन्ना गेले तेन्ना त्या मनशान फाट दाखयली, म्हणजे खूब होप्स दिले आनी फायनली रिजल्ट कांयच नासलो. आनी तो मनीस भायलो आसलो, तो गोंयकार नाशिल्लो, भायल्यान येयल्लो आसलो. तो स्वताचो स्वार्थ पुराय करतालो आमचे कडेन. खंय तरी अशें दिसलें की कित्याक भायले जे येवन तेंच्या वांगडा कित्याक काम करया, आमी स्वता शिकया, स्वता शिकून कळना विचारया कोणा, जाता तशें एक्सपेरिमेंट्स करया, शिकया. आनी थंयच्यान म्हाजी फिल्म इंडस्ट्री सुरवात जाली. म्हणजे फिल्मान काम करपाची सुरवात जाली. बारीक बारीक एड फिल्म्सांनी किंवा क्राउड समज आतां फॉर एग्जाम्पल वेगळे वेगळे शूट्स जातात गोंयांत, सो त्या शूट्सान क्राउड आर्टिस्ट म्हणून वचप, बेश्टी गर्दी करपा खातीर थंय ते कॅमेराज कशे हँडल करतात किंवा कितें टॅक्निक्स यूज करतात, ह्यो गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. सो तितूंतल्यान हे चॅलेंजीस भरपूर आसात जेन्ना फिल्मा खातीर फंड्स रेज करता आमी. म्हणजे कॉलेजीन आसता तेन्ना एक सगळ्यान व्हडली एडवांटेज आमचे कडेन यूथ आसता. आनी यूथ आसल्या कारणान आमी फंड जनरेट करूं शकता, लायक आमी मास फंडींग अशें कितें म्हणटा. सो जेन्ना आमी फंड जनरेट करता कॉलेजीन आसतना त्या टायमार खुबशे लोकां कडेन वचपाचें जालें. आमचे खूब रेस्टॉरंटांनी वचून जालें की बाबा तुमी आमकां स्पॉन्सर दिता किंवा तुमी आमकां हेल्प करता फिल्म करपाक. तांचे सेक्युरिटी गार्डांक धांवून घातले. अशे खूब इन्सिडंट्स आसा, चॅलेंजीस भरपूर आसा. जेन्ना शूट करताले तेन्ना कोणाची तरी गाडी ब्रेकडावन जाली, शूट करता आसतना कोण तरी आर्टिस्ट पडलो, कोणा तरी तकलेक लागले, कोणाचे आनी फ्रॅक्चर जाले, भरपूर अशें कितें. हांव जेन्ना स्टेजीर एक बारीकसो इन्सिडंट स्टेजीर रुपया आसताले नाटक चलतालें म्हजें, आनी त्या नाटकान हांव टोटल 5 कॅरेक्टर्स करतालो. त्या 5 कॅरेक्टरान एक देशभक्त जो मेल्लो आसा आनी तो म्हाज्या आंगान येता आनी तो भारान हांव उलयता. सो त्या नाटकान हांव रुपया आसल्यार न्ही म्हणून तो जो पयलींचो देशभक्त आसलो, पयलींच्या टायमार रुपया चलताले, 2 रुपया चलताले, तो पयशे मागता आनी पयशे दिना जाल्यार थापड मारता. सो ते थापड मारता आसतना टोटल आख्या नाटकान 24 थापटां आशिल्लीं. सो जेन्ना अर्देवर जालें आनी म्हजो हात डिसलोकेट जालो ऑन स्टेज आनी म्हाका जायना जालें परफॉर्म करपाक. बट हांव जेन्ना भायर आयलो त्या नाटकान म्हाका याद आसा निवेदिता आशिल्लें, शी इज अ व्हेरी फेमस एक्टर फ्रॉम गोवा. आनी भायर आयलो अर्देवरान आनी म्हाका रियलायज जालें की म्हाका जायना, म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखां येता आनी फूल नाटक कॉमेडी आनी हांव फूल कॉमेडी कॅरेक्टर. म्हाका स्टेजीर वचपाक जाय आनी म्हाका सगळे जाण सांगता नाका आमी हॉस्पिटलान या, नाटक बंद करया. म्हणून ना, शो मस्ट गो ऑन. आनी आय थिंक म्हाका ती गजाल सदांच मोटिवेट करता. कितली पेन आसना जेन्ना शो चलता, शो शूड गो ऑन आनी आर्टिस्टान ती गजाल लक्षांत दवरपाक जाय. Great, this was a very good experience. But आता तुवें स्टार्टिंगूच आमकां मेन्शन केलें की रोल और कॅरेक्टर तुजो असो लायफान खंयचो एक रोल सांग नाल्यार एक प्रोजेक्ट सांग तुजें काम केलां तें तुका खूब ग्रो करपाक केलो असो खंयचो प्रोजेक्ट नाका. डेफिनेटली म्हज्या खातीर म्हजो बेबी, आमी मातशें म्हणटात की जेन्ना आमी फर्स्ट फिल्म करता दॅट इज अ बेबी. सो माय बेबी वॉज आखरी आसून म्हाका भरपूर गजाली शिकयल्यो, बारीक गजाली. फर्स्ट म्हणटा जेन्ना शूट करता म्हजे कडेन टीम नासली, टेक्निकल टीम नासली. सो हांव थिएटरांतल्याच मनशां कडेन वचून तांच्या कडेन मदत मागपाक लागलो. फर्स्ट मनीस हो संदीप कालगुडकर सर, जे कलाकारीन शिकयतात, आतां रिटायर्ड. तांच्यांनी म्हाका आनी एक मनशाचो रेफरन्स दिलो, ज्ञानेश मोगे सर. ज्ञानेश मोगेन बॉलिवूड फिल्म्स किंवा खुबश्यो गोंयच्यो फिल्म शूट केल्या. सो तांच्यांनी म्हाका टॅक्निकल मनशां कडेन इंट्रोड्यूस करून दिलें. ते टॅक्निकल मनीस जेन्ना आमी म्हणटात ते मनीस आमकां खंय ना खंय तरी एक वेगळो पर्स्पेक्टीव दिता स्क्रिप्टा कडेन. सो आखरी आसून म्हाज्या स्टोरी खूब लिनियर आसली. सो नॉन लिनियर जशी आमी 3 इडियट्स पळयता, 3 इडियट्स वॉज फर्स्ट बॉलिवूडची नॉन लिनियर स्टार्ट जाली आनी थंयच्यान बाकी खुबश्यो फिल्म्स नॉन लिनियर स्टार्ट जाल्यो. सो म्हाका त्या टॅक्निकल टिमीन नॉन लिनियर स्क्रिप्ट कशी बरोवप ही गजाल शिकयली. स्क्रिप्ट आखी तयार आसा बट ती गजाल शिकयली. थंयच्यान आमी क्रिएटीव डिरेक्शन कशें करप तें तेणी म्हाका दाखयलें. जरी तो कॅमेरा हँडल करता बट ही शू टेल मी आमी क्रिएटीव डिरेक्शन कशें तरेन करूं शकता. तेच्या उपरांत जेन्ना फिल्म शूट जाली लक्षांत नासलें की फिल्म जेन्ना शूट करता कॅमेराचेर आमी शूट करता तेन्ना सेपरेट मायक्स यूज करपाक जाय, बूम मायक यूज करपाक जाय, लेपल मायक यूज करपाक जाय. पण त्यो गजाली आमचे कडेन अवेलेबल नासल्यो. सादोसो DSLR शूट केली आमी. जेन्ना एडिटिंगेन बसले तेन्ना रियलायज जालें की इमोशन्स बरे तरेन पोर्ट्रे जावचे ना. त्या खातीर आमी वेंट फॉर डबिंग आनी डबिंग वॉज न्यू फॉर मी. म्हाज्या खातीर डबिंग एकूच गजाल जाली. डबिंग म्हणजे एक तामीळ फिल्म ती हिंदीन करप. पण ना, डबिंग वॉज कम्प्लिटली डिफरंट. आमी जो व्हिडियोन फूल ऑडियो आसता तो फूल स्क्रिप्ट ऑफ करता. स्टुडियोन वचून आमी फूल स्क्रिनीचेर परत ती विज्युअल्स घालता आनी लिपसिंग करता
आणि वी डब दॅट एंटायर फुल सिक्वन्स. आता जेन्ना आमी डब करता तेन्ना तेजो बॅकग्रावंड म्युजीक फूल वयता, जो लायव्ह बॅकग्रावंड आसता. सो आमकां एम्बियन्स जाय आसता, सो आमकां एम्बियन्स क्रिएट करचो पडलो. सो वी हॅड टू गो टू एम्बियन्स आर्टिस्ट भावेश फुलारी, जे आर्ट एंड कल्चर आमचे पणजे काम करता. सो तांच्यांनी एम्बियन्स तयार केलो. एम्बियन्स म्हटल्यार जाल्यार फॉर एक्झाम्पल एक क्लास आसा, क्लास हांव लिफ्ट केलो कितें उदक दवरलें जाल्यार दॅट इज अ फॉली सावंड. सो फॉली जाय पडटा. सो एम्बियन्स बद्दल फॉली शिकलो, म्हणजे ह्यो गजाली फूल म्हाका शिकयताल्यो सगळ्यो गजाली. फॉली जालो, जेन्ना एडिट जाली फूल बॅकग्रावंड म्युजिकूय तयार जाली, मागीर रियलायज जालें की फिल्म ब्युटिफूल दिसपा खातीर यू हॅव टू डू कलर ग्रेडिंग एंड आफ्टर इफेक्ट्स. सो ताच्या खातीर परत फुडो प्रोसेस समीर आडकोणकरान भरपूर म्हाका मदत केली हितून. आनी ह्या प्रोसेसान म्हाज्या बेबीन म्हाका खूब कितें शिकयलें. पयल्या भुरग्यांक खूब कितें गजाली शिकयता आवय, तशें म्हाज्या बेबीन आपली असून कितें शिकयलें. सो आमी जेन्ना वर्क लायफ आनी पर्सनल लायफा भितर कंपेर करून उलयता जाल्यार तूं कसो मॅनेज करता हेतून? म्हज्या वर्क लायफान जेन्ना हांव म्हणजे थिएटर किंवा एक्टिंग किंवा फिल्म म्हणटा तेन्ना म्हाका आजून याद जाता आमची नाबार्डाच्या अंडर एक स्ट्रीट प्ले. त्या टायमार कॉलेज सकाळी कॉलेज जाल्या नंतर कॉलेजी उपरांत गेल्या उपरांत रिहर्सल फॉर एकांकिका बंदर चार्ट म्हणून एकांकिका आमी रिहर्सल करताले. तेजे उपरांत बंदर चार्ट जाल्या नंतर रातचे आमी आमचे कमर्शियल नाटक गुड न्यूज प्रॅक्टीस करताले. सो दॅट यूज टू गो टील 11:30. सकाळी परत 4 उठून आमी स्ट्रीट प्ले खातीर प्रॅक्टीस करताले, फायनान्शियल लिटरसी. सो जेन्ना जिद्द आसता तेन्ना जाता टायम मॅनेज. आनी आतां जेन्ना हांव म्हाज्या कामा कडेन पळयता टिचींग आनी एक्टिंग क्षेत्र किंवा म्हाज्या फिल्मींग क्षेत्र खंय तरी अनबॅलन्स जावपाक लागला. म्हणजे जेन्ना हांव म्हाज्या कामा कडेन पळयता कित्याक कंप्लीट 2 डिफरंट फोकस आसा. एक म्हटल्यार भुरगीं आनी दुसरें म्हटल्यार म्हाजी आवड. सो जेन्ना हांव भुरग्यां कडेन पळयता तेन्ना तांचो विचार केलो वयता. आनी जेन्ना स्कुलान आसता तेन्ना म्हाका ज्यो गजाली हांव म्हाज्या पर्सनल लायफान करता म्हणजे एक्टिंग किंवा नाटक किंवा फिल्मींग जी गजाली हांवें स्कुलान हाडल्यो. म्हणजे जेन्ना भुरग्यां वांगडा इंटरॅक्ट करता किंवा तेंच्या वांगडा कितें प्रोजेक्ट करतलो किंवा तेंच्या वांगडा सब्जेक्ट रिलेटेड कितें करतलो. सो म्हाजी आवड जी आसा ती हांवें स्कुलान हाडली आनी ती आवड स्कुलान जाता. बिसायड्स कमर्शियल आमची कमर्शियल नाटक नॉर्मली 9 स्टार्ट जाता. सो रिहर्सली तशीच आमची 10 उपरांत स्टार्ट जाता, 10 ते 12 1 पासून. आनी ताच्या भायर जेन्ना परफॉर्मन्स आसता तेन्ना सुद्दां रातची नाटकां 9 ते 12 1 पासून जाता. सो स्कूल जाल्या नंतर पॅशन मॅनेज जाता. जावं सकाळी उठपाक त्रास जाता केन्ना केन्ना, सकाळी उठपाक झेम येता स्कुलान वचपाक उठल्या उपरांत. पूण खंय ना खंय तरी अशें दिसता की ना म्हाका म्हजी आवडीय करपाक जाय आनी म्हजें पॅशनूय करपाक जाय. सो दोनूय गजाली जाता केन्ना. ओके, सो जेन्ना आमी आयकता गोवन सिनेमा, तुजे कितें होप्स आसा ह्या गोवन सिनेमाच्या फ्युचरा बद्दल? गोवन सिनेमा समज हांव खूब 90सांत वयता समज जाल्यार फर्स्ट फिल्म आमची गोंयची खबर म्हाका जो मोगाचो. सो ती फर्स्ट फिल्म गोंयची आनी त्या टायमार समज हांव कंपेर करता गोवन सिनेमा आनी बॉलिवूड जाल्यार वी वर एट द सेम प्लेस, एकाच रायनीचेर एकाच रोडार आशिल्ले. बट खंय तरी मदीं काळांतरान ब्रेक पडलो किंवा आमच्या गोवन इंडस्ट्रीन काम केलें जावना कामूच जावना किंवा लोकांनी इंट्रस्ट दिना किंवा तो सपोर्ट मेळोना अशें म्हणटा. तेजे उपरांत समज हांव एक 5-10 वर्सां पयलीं पळयता जाल्यार म्हाका अशें दिसतालें की गोवन इंडस्ट्री वयर येवपा खातीर भरपूर टायम लागता, खूब वर्सां वयतली. आनी जे पर्यंत गव्हर्मेंट कितें करना, जे पर्यंत आमी भायर वचून खंय तरी आर्टिस्टांक हाडना त्या पर्यंत खूब डिफिकल्ट जातलें. बट आतां म्हाका अशें दिसना, कारण रिसंटली आमची गोंयच्या डायरेक्टराची एक फिल्म रिलीज जाली, दॅट इज आर्टिकल 370. आमचे आदित्य बी जांवळे तेंच्यांनी ही फिल्म डायरेक्ट केली. सो गोंयचे डिरेक्टर आमचे. आनी आतां जेन्ना हांव तेंचे कडेन पळयता तांची फर्स्ट शॉर्ट फिल्म जेन्ना हांवें जेन्ना पळयली इफी, दॅट इज बाबा एक टायम, तेन्ना आनी आतां म्हाका असो एक होप किंवा एक कॉन्फिडन्स आयला की गोवन इंडस्ट्री बॉलिवूडाक खूब बेगीन कॉम्पिटिशन दितली किंवा दिवपाक लागला. आनी समज ताचे असले डायरेक्टर्स आनी आमी जे आतां वयर सरता आर्टिस्ट म्हणून तेंच्यांनी समज एकामेकाक साथ दिलो जाल्यार डेफिनेटली म्हाका गोवन इंडस्ट्री खूब फुडें दिसता. सावथ इंडस्ट्री पण खूब फुडें दिसता टेक्निकली आनी कम्पिटींग टू हॉलिवूड. So before we end this, can you just tell us about your current projects and what excites you about them? करंट प्रोजेक्ट्स म्हटले जाल्यार रिसंटली आमी एक आमचो म्युजीक अल्बम रिलीज केला, विच इज अ मल्टी म्युजीक अल्बम, जितून कोंकणी, हिंदी आनी मराठी गाणी आसा. सो तो संगम म्युजीक अल्बम जाल्यार खूब वर्सां जालीं आमकां तो रेकॉर्ड केलो, पण असो प्लॅटफॉर्म मेळना किंवा चान्स मेळना, कारण कोवीड आयलो आनी खरें जो प्लॅटफॉर्म जाय असो तो मेळूंक नाशिल्लो. पण
आमकां आतां अशें दिसलें की प्रोजेक्ट भायर वचो. सो हार्डली एक 1.5 म्हयन्या बेगीन आमी प्रोजेक्ट आउट केला संगम, जितून वेगळे वेगळे नवीन सिंगर गोंयचे जे लोकां मुखार येवंक नाशिल्ले सिंगर किंवा जे आतां वयर सरतात अशे सिंगर्स आसात तांकां घेवन आमी न्यू प्रोजेक्ट संगम आमी लोकां मुखार हाडलो. ताच्या भायर प्रोडक्शनाचे कमर्शियल नाटकांचेर काम चालू आसा. कोंकणी कॉमेडी फार्सिकल नाटक जी कमर्शियली आमी हेज्या पयलीं गुड न्यूज आनी बीबी शाळेंत केल्ले. सो तशें एक फार्सिकल नाटक काडपाच्या मार्गार आसा आमी. आनी ताच्या भायर जेन्ना आमी फिल्मींग म्हणटा जाल्यार आमचो सद्याक रिसर्च ऑन गोवन हिस्ट्री, गोंयच्या हिस्ट्रीचेर कशी आमची गोंयची हिस्ट्री आसली. कित्याक खुबशे टायमार आमी पळयत जाल्यार आमच्या एज्युकेशन सिस्टमान सुद्दां आनी आयज पर्यंत जी फिल्मां समज इन्स्पायर जावपाक शकता कश्मीर फायल्स किंवा केरला स्टोरी समज पळयता जाल्यार गोंयची अशी खूब स्ट्रॉंग हिस्ट्री आसा जी लोकां मुखार येवपाक जाय, किंवा गोंयचो असो कल्चर असो लोकां मुखार येवपाक जाय जितून मागीर तुमचे राखणदार आसता सो तांची काणी आनी वेगळे वेगळे गोंयचे जे बारीक बारीक गांवा वाठारांतले जे टॉपीक आसात ते लोकां मुखार येवपाक जाय. ह्याच गजालीचेर आमचो रिसर्च चालू आसा सो दॅट वी कॅन मूव इनटू अ फिल्म फीचर. खूब बरें दिसलें प्रितेश. पण ॲज अ GPCOE स्टुडंट तुका आमच्या भुरग्यांक लागून कितें सजेशन्स आसा? सजेशन्स म्हटल्यार ह्या कॉलेजीचो एक पार्ट आहा, कारण ह्या कॉलेजीचे जेन्ना स्टुडंट म्हणून पास आउट जालो हांवें म्हाज्या पास्ट लायफान जेन्ना फाटीं जेन्ना म्हजें शिक्षण केलें तेन्ना सदांच एक गजालीचो सदांच खंय तरी मनाक दिसतालें की म्हाजे कडेन इक्विपमेंट्स आसचे किंवा म्हाजे कडेन अशे टूल्स आसचे जे म्हाका शूट करपाक हेल्प करतले. बट कितें तरी कारणां खातीर आमचे कडेन फायनान्शियली म्हणूंक शकता ते आमचे कडेन नासलें. आमकां रेंटल घेवचें पडटालें किंवा जुगाड करून करचें पडटालें. हांवें हेज्या पयलीं खुबशे जाणांक म्हटलां की आमी जेन्ना आमचे कडेन स्लायडर ना तेन्ना आमी टी शर्टाचेर धरून कॅमेरा स्लायड केला, अश्यो गजाली सुद्दां केल्या. पण जेन्ना गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशनान जेन्ना हांव शिकतालो आनी हांगाची फॅकल्टी जी सपोर्टींग फॅकल्टी आसा किंवा हांव जेन्ना फायन आर्ट टिचर आमचे प्रितेश सर तेंच्या बद्दल जेन्ना उलयता तेन्ना म्हाका अशें दिसता की हांगा येवन म्हाका टेक्निकल टिमीन कशें काम करचें किंवा टेक्निकली गजाली कश्यो हँडल करच्यो ह्यो विथ एक्सपिरियन्स कळपाक लागलो. बिकॉज हांगसर म्हाका टेक्निकल सामान मेळ्ळें सगळें. जेन्ना हांव जॉयन जालो हांगसर आमचो कॉलेजीचो स्टुडियो निर्माण जालो. कॉलेजीन स्टुडियो लायट्स आसना किंवा कॅमेराज आसना, ट्रायपॉड आसना, गिम्बल आसना. सो त्यो गजाली म्हाका आनीक म्हाजे स्किल्स डेवलप करपाक हेल्प करपाक लागले की हे टूल्स यूज करून हांव म्हाजे स्किल्स आनी डेवलप करतलो आनी शूटिंग खंय तरी आनी वेगळो पर्सपेक्टीव दितलो. सो म्हाजी मेसेज ह्याच गजालीचेर उरया कॉलेजीन आसाच आनी जी घेतली गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशनान की हांगसर फक्त आनी फक्त एज्युकेशना बद्दल शिकयल्या वचना, फक्त टिचर कशें जावप शिकयल्या वचना, पण बाकी सगळ्यो गजालींचेर तुमकां एक्सपिरियन्स मेळटा. अश्यो खुबश्यो एक्टिविटीज ह्या कॉलेजीन जातात. बारीकचे बारीक क्राफ्ट वर्क जातात, कल्चर रिलेटेड आमच्या गोंयाक कशें कनेक्टेड रावचें, ग्रावंड लेवलार कशें काम करचें ह्यो गजालींचेर आनी टेक्निकली तुका स्ट्रॉंग करपाक. सो ही गजाल आयच्या युथा खातीर आनी आमच्या भुरग्यांक. Very well said. Thank you, Pritesh. This was really an interesting and valuable discussion. So with this, we end today's podcast. And to our viewers, don't forget to subscribe to our channel. And until then, stay curious.